Selain aktivis dari Indonesia, sejumlah relawan global Subud Flotilla asal Prancis yang sempat ditangkap Zionis Israel juga dipulangkan ke negara asalnya. Tangis haru mewarnai penyambutan para aktivis global Subud Flotilla yang tiba di Bandara Charles de Gaulle, Paris, Jumat waktu setempat. Mereka merupakan sebagian dari ratusan relawan GSF yang dipulangkan usai diculik oleh Zionis Israel. Awal pekan lalu, Zionis Israel mencegat 50 kapal yang ditumpangi aktivis GSF di perairan internasional dan menangkap sekitar 430 aktivis yang berasal dari 45 negara. Menurut keterangan salah satu aktivis asal Prancis, 37 aktivis mengalami luka patah tulang dan 16 lainnya mengalami pelecehan seksual. Kembali di Sindo Sore, pemirsa 9 warga negara Indonesia relawan Global Subud Flotilla yang sempat ditangkap tentara Zionis Israel tiba di Indonesia pada sore ini. Beginilah suasana saat ke-9 WNI korban penangkapan Israel tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, ke-9 WNI diterbangkan dari Istanbul pada Sabtu malam. Para WNI tersebut sempat ditangkap Israel saat menjalankan misi kemanusiaan. Setelah dibebaskan, para WNI menjalani tes kesehatan dan dimintai keterangan di Turki. Dan berikut daftar 9 WNI yang diculik tentara Israel berdasarkan laporan GPCI. Perjalanan 9 relawan Indonesia menuju ke Gaza berakhir penuh trauma. Setelah ditahan militer Israel, para relawan mengaku mengalami kekerasan fisik hingga tekanan mental. Suasana haru mewarnai kedatangan 9 relawan saat tiba di Istanbul, Turki. Mereka sebelumnya berada di kapal Global Subud Flotilla, misi kemanusiaan internasional yang mencoba membawa bantuan ke Gaza. Namun di tengah perjalanan, kapal dicegat militer Israel. Para relawan kemudian ditahan dan menjadi pemeriksaan ketat. Salah seorang relawan Indonesia mengaku mengalami sesak nafas akibat dipukul di bagian dada. Sementara relawan lain mengaku mendapat tekanan mental selama proses penahanan berlangsung. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai disetrum. Iya, karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Meski pulang dengan selamat, pengalaman para relawan ini meninggalkan luka mendalam. Mereka berharap apa yang dialami bisa membuka mata dunia tentang kondisi kemanusiaan yang tengah terjadi di Palestina.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, pasca serangan yang dilakukan Ukraina terhadap tentara Rusia di Lugansk, sejumlah korban pun sudah mulai mendapat perawatan. Para korban sempat mendengar beberapa ledakan sebelum akhirnya kampus mereka luluh lantak. Bangunan kampus Starobilsk hancur lebur. Komite Investigasi Rusia menuduh militer Ukraina telah menembakkan beberapa drone ke gedung tersebut. Petugas pun menggunakan alat berat untuk menyisir puing-puing dan berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Para korban yang selamat masih mendapatkan perawatan medis. Sebelum ledakan, korban mendengar suara drone. Началось это все с 10 вечера. Были прилеты по городу. Мы спустились на первый этаж, слышали взрывы. Мы насчитали 8 взрывов. Мы с девочками сидели вместе, все в куче. Потом, спустя где-то час, нас отправили в общежитие. Мы сидели в общежитии в коридорах. Уже ничего не было слышно. Мы сидели, понятное дело, на панике. Мы были все рядышком. Готовились к сну. Кинули матрас в коридор. Нам из спеда прибежали 2 человек, Гиппократ, с посеченными ногами, раненые. Мы их перевязали. И еще в подвале в Астре принесли девочку. Тоже у нее ноги были посечены. Подругу ее завалила вроде. Неизвестно, жива она или нет. И она в истерике была. Data sementara, otoritas setempat mencatat 6 orang tewas. Rusia pun mengecam penyerangan ini. Starobilsk terletak sekitar 65 km dari garis depan di Ukraina Timur. Namun tahun 2022, pasukan Rusia telah merebut kota tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Kementerian Pertahanan untuk mempersiapkan respon terkait serangan di kampus di wilayah Lugansk. Putin menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan teroris. По докладам, я заслушал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы